नमस्कार बंधुगण भविष्यदांशु ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज आम नूतन ब्लॉग रे मु आम लोकल टाउन रे दुईटा देवी मंडप गोटे एठारे आउ गोटे रावण पोड़ी महोत्सव दृश्य आपन दशहरा दिन शूटिंग कराइला। किसी टेक्निकल रिजन कारण आप पोस्ट कराई नाला आज यहाँ छड़ा जाऊँगी आम सरी आपण मैंने भिडियोटी आरंभ शेष जाए देखूँ। जो मैंने नुआ विजिट करिए मो वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने को विशेष विशेष अनुरोध। आप भिडियोटी आरंभ शेष जाए निश्चित देखूँ। आप देखुं रावण पोड़ीर किंचित दृश्य। प्रथम आम जा हर पार्वती दर्शन कर आशीर्वाद नवा। पिपिली पेट्रोल टांकी निकटस्थ हर पार्वती मंडपटी पिपिली दरिजी साई सम्मुख्य गली सम्मुख्य मंडपटी अनुष्ठित। यही मंडप गणेश पूजा अर्चना कराए जेहेतु गोटे परमानेंट मंडप रही शक्ति शिव तापर आम देवी मंडप जो दुर्गा माँ दुर्गा मृणय मूर्ति एवं मेढ़ मंडप ये माँ कनक दुर्गा मंदिर अनति दूर अच्छी गोटे परमानेंट मंदिर रही माँ कनक दुर्गा से मंदिर बहुत सुंदर कारुकार्य होती। बहुत गहली रही भक्त मान देखी भक्त मान गहली गहली माँ मनोलोभा दृश्य। माँ दिव्य दर्शन आपण मैंने करुँच। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी देखो मंडपटे बहुत जनगहली रही। आमर बहुत लोक एठार लोकल लोक भुवनेश्वर चले जाती तथापि बहुत जनगहली रही। विभिन्न प्रकार मनोहरी दुकान बेलून ये सब लगी पिला लोक मान छोट पिला मान आकर्षण किसी पार्टी दोली फोली लगे। किंतु आमर यही मंडप आम जागला मुख्य आकर्षण होमर पिपिली रावण पोड़ी महोत्सव। तार आवाहक जे रावण पोड़ी महोत्सव जे अनुष्ठित कराऊँचे रावण पोड़ी महोत्सव आवाहक सुरेश चंद्र रथ एडवोकेट तांकर से प्रतिवर्ष पर एथर नवम वर्ष पहुँचती करने किंतु आम बर्तमान दुर्गा मंडप पाखे अच्छे दुर्गा मंडप देखला कनक दुर्गा मंदिर टी आपको देखी जी लोकाल अच्छा देखूँ ये आलोकित कराई कनक दुर्गा मंदिर को एमती भाव आलोकित कराई तार रंग परिवर्तन होची आलोक सज्जा।
ତାପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତସବାଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆତସବାଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣ ରାବଣର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ରାବଣର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରାବଣର ଦଶାନନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ରାବଣ ଦହନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରାବଣ ଦହନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ଦହନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାର କାରଣ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ପାପ ଏସବୁ ଯେତେ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ସେଠି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତୀତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଟମ୍ ଚିପା ଯାଇପାରେ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବାରୁଦରେ। ଏବେ ରାବଣ ପ୍ରତିମାରେ ବାରୁଦ ଲାଗିଛି, ସେ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାବଣ ପ୍ରତିମା ଯେହେତୁ ପୁରା ରାବଣ ଦହନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଯେତେ ଅନୀତି ତାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱଂସ ହେଉ। ଏହି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଜଗତ ଉପରେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୃଥିବୀବାସୀ, ପିପିଲିବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଦଶହରା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ। ଆତସବାଜି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତସବାଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। এই ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ମୋର ତ ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଶିଖନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ପଡ଼ିଆଟି ବହୁ ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।